Yun guys, maya paldongan po kaya kayo. Chuta po ngeni kening barangay sa Plad Dapid. Keng kaya tamo pong pakamalan na barangay. Kinangwa tamo pong video kening barangay tamo para po akit dala po rin kaya tamo may Mario nung mananoy po yung sitwasyon tamo ngeni. Yan po akakit yung ngeni pong video ngayon. Napin po yung purok na puning pilapil. Yan po itang papuntagan tete naning pilapil. Palipat niya po kaduan tete yan. Yan pong kabila ngayon, napin po yung gaduan tete. Hindi po kanya. Munta tapo ganing Riverside Pilapil. Ayan po yung Riverside na ning Pilapil kada pong tete. Yan po, punta lang tayo ping Riverside kabila. Ayan po yung metong Riverside na po ning Pilapil. Kanya po yung papunta yung kang Consial Hangiles po. Kayang Riverside po ngayon. Shoutout po ka rin family Pardo. Ayan po yung buong purok Pilapil. Pung dalan ka rin pong papunta Manabot, magupisa po ka rin sa bala. Medyo atin niya papundanum. Ayun naman po yung purok Maligaya. Kaya rin pong Ramos compound na naman po ini. Purok Maligaya po kabila. Ayan po yung purok Maligaya. Shoutout po ka rin Ramos compound. Yan po pa na yun napundan namin nga kakita mo yung video. Sana po lang yun yung kayo katamong barangay. Yan po pa na yun napundan namin. Ayan po yung Maligaya. Purok Maligaya po. Yung pong purok na ning Maligaya yan, yan po itang papunta keng Gaspan po kabila. Ita pong meto nga purok na ning Maligaya, ita pong banda keng Sentro 2. Kanya pong tatalwin dilim video ata mo. Piyabe ako na lang mo po ning Sentro 2 lang po ning Maligaya. Ayan po. Yan pong diretso ngayon naman po, apin po yung kaya na po ito, yung papunta Purok Gaspan. Yung pong diretso na ning ilog tamo ngayon. Papunta ya po Gaspan. Po, apin po yung Purok Gaspan po yan. Tara po lagan tayong Purok Gaspan. Yan po yung purok na ning Gaspan. Halos makakalbugyan naman po yung karelang dalan yung Purok Gaspan. Yan po pa na pong fish pan kayong gulot. Purok Gaspan. Okay po, lumipat na po kaya katamong
Purok Sentro. Yan po yung kakatamong covered court ng Poping Eskwela na ng Purok Sentro. Yapin po yung Purok Sentro na yan. At yun po yan yung covered court ng Poping kakatamong eskwela. Yan po mga kalbog, yan naman po yung kakatamong dalang ken. Mimingat na mo po ka rin mag-aral. Ayan po yung harap na po na yung kakatamong barangay hall. Mga kalbog, yan po yung pinakadala na po ng kakatamong barangay kening sentro. Pero hanggang makanyan po, pasalamat tamo. Sana po dire-diretso na po yung katinan ng kakatamong barangay. At sana po yung daratang pesta tamo latanap ng danom. Huling masayaya pong diling sa Plad David, mamesta po. Dakal pong taong mumuntakin. Dakal pong tao, basta may pesta yapin kaya katamong apong Nazareno. Dadaywan di yapin kaya katamong barangay. Sana po kayong pesta tamo. Bila ko na po sana yung danom para po maging masaya po yung kapestan tamo. Ayan po yung buong sentro. Ang pong mga latigami guys. Yung pong hanggang akakit yung danuman na yan. Palingan po yung dating makatanam ken. Ngayon po, danom na mo puro ko yung akakit. Yan guys, at yuta na po keng Purok Sentro 2. Nung loka rin niya po yung balemi, keng ko pong ginawang video. Hapin po yung Purok Sentro 2. Hapin po rin bale keng Sentro 2. Yan pong kabilanan ng karen pong bale nga rin, hapin po yung Purok Maligaya. Yung sitwasyon na po ng Sentro 2 ngayon. Sana po dire-diretso na po yung kati, wala na po lulubabagyo. Bala po ngayon may sasagitan din kaya katamong kabaryo. Ayan po yung Purok Maligaya po, kabilang sapa. Yan po. Purok Sentro 2, tsaka po Purok Maligaya kabila. Atin po yung Purok Maligaya po kanyan yan. Yan po ang ating kulay blue balenga rin. Yung balenga yan, Maligaya po kanyan yan. Hindi pong kayong kabila, Sentro 2 siya po. Shoutout muna po karing Pineda family po ganun po karing Ramos. Yan guys, mga kalbugyangan po yung kay Sentro 2 tsaka po Maligaya. Ito po yung apin po yan yung dalan kaya pong malapit kay poultry. Yan po yung kaya ngarap pa yan. Shoutout po rin family punla. Apin po yan yung Sentro 2. Yan po yung kaya katamang sitwasyon ngayon sa Plad David. Pasalamat ko rin po pala kay katamong masipag ang kapitan ng Cap Rogelio Paksusi. Dahil po salamat Cap. Sana po milako na po yung kaya katamong albugay ni. Para po kayong susunod piyesta tamo po masaya tamo nga po.